Hello guys, mayong hapon. Buhat tarog kan guys. Agianan sa truck. Mayroon enang gatira guys. Okay so. Muna kita trabaho na morong guys. Kurang uban guys. Ora nagpalitada guys. Yang kuldani na. Nanduha gabos, nanduha guys. Awar ko na sila. Maura guys. Thank you. Sa kinsa pa wala ko subscribe guys. Subscribe na mo sa akong YouTube channel guys. O follow na po ko niyo sa Facebook page guys. Thank you.